अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तेलंगाना हाई कोर्ट में मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात का मामला। हाई कोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुताल्लिक समाअत कर दी मुलतवी। हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने का निशाना। 3000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने आरटीसी का मंसूबा। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान। केटीआर ने तेलंगाना भवन में पार्टी के ग्रेटर हैदराबाद के कायदीन के साथ अहम इजलास किया मुनक्किद। जीएचएमसी इंतखाबात को अपनी जाती इंतखाबी लड़ाई समझकर काम करने की दी हिदायत। कामारेड्डी जिले में तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को खबरदार और चौकस रहने की दी हिदायत। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद रात देर गए रॉडी शीटर्स के घर पहुंच गए। दोबारा जुर्म की राह पर ना चलने की सख्त दी हिदायत। अराजी तनाजे पर भाई का बहन के खानदान पर हमला। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आया वाकया। जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का लिया हल्फ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे का दिलाया हल्फ। तमिलनाडु में दो बसों के दरमियान खौफनाक तसादुम। टक्कर में 8 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुताल्लिक मामले की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने की वजह से आज की मुकर्ररा समाअत को मुलतवी कर दिया गया। तवक्को है कि इस मामले की समाअत कल होगी। ये इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का मुतालबे पर दायर की गई दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ये समाअत कर रही है। रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पहले ही हाई कोर्ट को इत्तला दे चुके हैं कि वो इन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। हुकूमत की जानिब से ये उम्मीद थी कि अगर आज हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो इसकी रोशनी में कल होने वाले काबीना के इजलास में इंतखाबात से मुताल्लिक अहम फैसला लिया जाएगा। ताहम अचानक समाअत मुलतवी होने के बाद अब नजर इस बात पर है कि कल अदालत क्या फैसला देगी और काबीना इजलास में हुकूमत किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेगी, इस पर तजस्सुस बरकरार है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद को माहौलदोज बनाने के लिए शहर भर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का अहम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तस्दीक की कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आलूदगी को कम करने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद 48 घंटों के अंदर खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत शुरू की गई। हुकूमत ने हैदराबाद को दिल्ली की तरह आलूदा होने से बचाने के लिए पहले ईवी पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई। आरटीसी ने बस सेवा ईपीएम स्कीम के तहत 2800 बसों के लिए दरख्वास्त दी थी और उन्हें आउटर रिंग रोड की हुदूद में चलाने की मंजूरी हासिल हुई। वजीर मौसूफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत एक सरकारी हुक्मनामा लाने पर गौर कर रही है ताकि सरकारी इदारों के लिए हैदराबाद में खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों में कम अज कम 25% ईवी गाड़ियां शामिल करना लाजमी हो। फिलहाल हैदराबाद में अहम रूट्स के अलावा निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल और नलगुंडा जैसे शहरों के लिए भी ईवी बसेस चलाई जा रही है।
تلنگانہ کے اصل اپوزیشن BRS کے کارگزار صدر و سابقہ ریاستی وزیر کے طارق راما راؤ نے پارٹی ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون میں پارٹی کے گریٹر حیدرآباد کے قائدین کے ساتھ اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ارکان اسمبلی، ارکان کونسل، کارپوریٹرز اور سابق عوامی نمائندے شریک ہوئے۔ کل ہونے والے GHMC میونسپل کونسل اجلاس میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی اور آنے والے GHMC انتخابات کی تیاریوں پر اس اجلاس میں تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ کارپوریٹرز نے بدعنوانی سے پاک میعاد مکمل کرنے پر قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہر کارپوریٹر کو مستقبل میں مزید عہدے دیے جائیں گے۔ انہوں نے آنے والے GHMC انتخابات کو اپنی ذاتی انتخابی لڑائی سمجھ کر کام کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں شریک قائدین نے بھی انتخابی حکمت عملی کے بارے میں اپنے خیالات پیش کیے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع کے ماگی گاؤں کے قریب ایک تیندوے کی موجودگی سے مقامی عوام میں خوف دیکھا گیا۔ رات کے وقت سڑک پار کرتے ہوئے تیندوے کو گاڑی چلانے والوں نے دیکھا۔ ان مناظر کو انہوں نے اپنے موبائل فونز میں قید کر لیا، جس کے بعد محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو اس بات کی اطلاع دی گئی، جنہوں نے مقامی افراد کو خبردار اور چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ مقامی افراد جنگلی جانوروں کی مسلسل آمد و رفت سے خوفزدہ ہے۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ تیندوے کو جلد از جلد پکڑا جائے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سنجنار نے اتوار کی نصف شب شہر کے ساؤتھ ویسٹ زون میں اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے رات کے وقت پولیسنگ کو مزید مستحکم بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے LB نگر، لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع MD لائنز، ڈیفنس کالونی اور دیگر علاقوں میں راڈی شیٹرز کے گھروں کو پہنچ کر ان سے ان کی موجودہ سرگرمیوں کے بارے میں سوال کیا اور دوبارہ جرم کی راہ پر نہ چلنے کی سخت ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اچھے شہری بن کر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ نصف شب سے صبح 3 بجے تک کمشنر نے لنگر ہاؤس اور ٹولی چوکی کی حدود میں اہم سڑکوں، چوراہوں اور حساس مقامات کا معائنہ کیا۔ ٹولی چوکی علاقے میں ہوٹلوں، دکانوں اور دیر رات کھلنے والے کاروباری اداروں کا بھی جائزہ لیا اور مالکان کو ہدایت دی کہ مقررہ اوقات سے زیادہ کاروبار نہ کرے۔ سنجنار نے ڈیوٹی پر موجود پیٹرولنگ ٹیموں سے ملاقات کی، پیٹرول پوائنٹس اور ریسپانس میکانزم کا جائزہ لیا اور زمینی سطح پر مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کی۔ ٹولی چوکی پولیس اسٹیشن میں انہوں نے اسٹیشن کی جنرل ڈائری، رات کی انٹریز، ڈیوٹی روسٹر اور حاضری رجسٹر کا بھی معائنہ کیا تاکہ کارروائیوں کی درستگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی اچانک جانچ پیپلز ویلفیئر پولیسنگ کے تحت جاری اقدامات کا حصہ ہے، جن کا مقصد پولیس کی جوابدہی بڑھانا، فوری رد عمل کو بہتر بنانا اور رات کے وقت شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مؤثر اور نمایاں پولیسنگ کو یقینی بنائیں اور شہر میں امن و امان پر عوام کا اعتماد برقرار رکھے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے تلنگانہ کے آصف آباد ضلع میں درجہ حرارت میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی تھی اور سردی میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ تاہم آج درجہ حرارت میں معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے باعث سردی کی شدت کچھ حد تک کم ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ضلع میں اقل ترین درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس تک درج ہو رہا تھا، جبکہ آج سرپور یو میں اقل ترین درجہ حرارت 12.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع کے 15 منڈلوں میں سے 8 منڈلوں میں آج صبح بھی درجہ حرارت 15 ڈگری سے کم ریکارڈ ہوا۔ سردی کی شدید لہر سے پریشان عوام کو آج درجہ حرارت میں معمولی اضافے کے بعد کچھ راحت ملی ہے۔
शहर हैदराबाद के शामिर पेट ORR पर चलती कार शोला पोश हो गई, जिसके नतीजे में कार चलाने वाला झुलस कर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक इको स्पोर्ट्स कार ORR पर जा रही थी कि अचानक इसमें आग लग गई। चंद ही लम्हों में शोले ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया और ड्राइवर को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। जब तक दीगर मुसाफिरों ने आग देखकर हुकाम को इत्तला दी, कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुकी थी। ड्राइवर की नाश बुरी तरह जली हुई हालत में मिली और सीट पर सिर्फ हड्डियों के ढांचों के आसार बाकी थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने तहकीकात का आगाज कर दिया। आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त भी ताहाल मालूम नहीं हो पाई। पुलिस तकनीकी खराबी और ओवरहेड और किसी और वजह से अचानक आग भड़कने के इम्कानात का जायजा ले रही है। इस वाक़े के बायस ORR पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर हुआ और गाड़ी सवारों में खौफ व हरास फैल गया। तेलंगाना के जिले मिर्चल मलकाजगिरी में हालत नशे में कार चलाने हुए एक नौजवान ने फुटपाथ पर बनी दुकानात को टक्कर दे दी। ये वाकया जिले के माचा बोलाराम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर मौजूद टिफिन सेंटर और दीगर दुकानों से जा टकराई। इस तसादुम के नतीजे में ये दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस हादसे में कार का ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यह हादसा नशे की हालत में ड्राइविंग की वजह से पेश आया। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, जिसने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के गांव ब्रैकेट गुड़म में अराजी के तनाज़े पर एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया, जिसमें भाई ने बहन के खानदान पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गांव के उपेंद्र रेड्डी और इनकी बहन के दरमियान काफ़ी अरसे से अराजी का तनाज़ा चल रहा था। यह हमले का वाकया उस वक्त पेश आया जब बहन ने धान की कटाई शुरू की। इस पर भाई उपेंद्र रेड्डी ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन, इनके शौहर, इनके 2 बच्चे और यहाँ तक के धान काटने वाली मशीन के ड्राइवर को टक्कर देने की कोशिश की और हमला कर दिया। इस वाकये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद मामला मंजर-ए-आम पर आया। मुतासिरा खानदान ने जिला SP से शिकायत की कि उन्हें उपेंद्र की तरफ से जान का खतरा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में टमाटर की कीमतों में तवील अरसे के बाद नुमाया इजाफा देखा जा रहा, जिससे किसानों में नई उम्मीद पैदा हुई। फिलहाल टमाटर की कीमत 60 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। बारिश के बायस फसल की पैदावार में कमी आने से मार्केट में तलब बढ़ गई। मदनपल्ली ज़रई मार्केट में एक ग्रेड टमाटर 60 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा, जबकि आम बाजार में कीमतें 70 से 80 रुपये फी किलो के दरमियान बताई जा रही। मार्केट में 10 किलो के बॉक्स की कीमत 1000 रुपये तक पहुंच गई। कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह मुकामी रसीद में कमी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे रियासतों में जहां इस वक्त टमाटर का सीजन चल रहा है, फसलें कीड़ों के हमले से मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में पैदावार में भारी कमी आई है। मुकामी तौर पर भी बारिश की वजह से बागात में फल खराब हो गए। किसानों का कहना है कि उन्हें फी एकड़ पिछली पैदावार का 10% भी नहीं मिल रहा। पिछले 3 माह से चित्तूर जिले में टमाटर की कीमतें 10 से 20 रुपये फी किलो के दरमियान बरकरार थी, जिसकी वजह से किसान परेशान थे। ताहम अब अचानक कीमतों में इजाफा होने से इनमें हौसला पैदा हुआ। बैरून रियासतों के ताजरीन की बढ़ती हुई मांग और मुकाबला भी इस इजाफे की एक बड़ी वजह बन रहा है। आंध्र प्रदेश के अलूरी जिले में रावड़ा डैम में एक कश्ती उलटने का वाकया पेश आया, जिसमें 3 अफराद की हलाकत का खदशा है। लापता होने वालों में एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वॉचर राजू भी शामिल है। राजू 3 दीगर नौजवानों के साथ जी नापड़ू गांव जा रहा था कि किनारे से तकरीबन 150 मीटर दूर कश्ती में पानी भर गया और वो अचानक उलट गई। 4 अफराद में से 3 को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो पानी में बह गए। प्रसाद नामी एक शख्स मदद के लिए चिल्लाया, जिसे किनारे पर मौजूद उसके वालिद और दीगर अफराद ने बचा लिया। पुलिस के मुताबिक एक नौजवान जीवन की नाश बरामद कर ली गई। फॉरेस्ट वॉचर राजू और रमेश समेत बाकी 2 अफराद लापता है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक फॉरेस्ट वॉचर राजू
جے پرساد کو ساتھ لے کر لکڑی کی غیر قانونی اسمگلنگ کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ آندھرا پردیش کے شہر گنٹور سے تعلق رکھنے والی ایک ڈاکٹر نے امریکہ کا ویزا نہ ملنے کے باعث دل برداشتہ ہو کر حیدرآباد میں خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق خاتون ڈاکٹر کی شناخت ڈاکٹر روہنی کے طور پر ہوئی، جنہوں نے حیدرآباد میں اپنی رہائش گاہ پر نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ ڈاکٹر روہنی گزشتہ 1 سال سے میڈیکل تعلیم میں اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ کی پابندیوں کی وجہ سے انہیں J1 ویزا نہیں مل رہا تھا، جس پر وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ ان کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ روہنی ایک ذہین طالبہ تھی اور USMLE کے لیے 12 سال سے تیاری کر رہی تھی اور اس کے تینوں مراحل کامیابی سے مکمل کر لیے تھے۔ امریکہ میں آبزرورشپ مکمل کرنے کے بعد انہیں ایک کالج میں ریزیڈنسی پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ ویزا اپ گریڈیشن کے لیے ہندوستان آئی تھی۔ جب انہوں نے واپس جانے کے لیے J1 ویزا کے لیے دوبارہ درخواست دی تو وہ مسترد ہو گئی۔ یہی ویزا مسترد ہونا ان کی خودکشی کا سبب بنا۔ پولیس نے نعش کو ضروری کارروائی کے بعد گنٹور منتقل کر دیا۔ جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے 53ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف لیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے انہیں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف دلایا۔ انہوں نے ہندی میں حلف لیا اور حلفبرداری کے بعد سبکدوش ہوئے چیف جسٹس بی آر گوئی سے گرمجوشی سے گلے مل کر ان کا استقبال کیا۔ ان کی مدت کار 9 فروری 2027 تک رہے گی۔ جسٹس بی آر گوئی 23 نومبر کو ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس بار کی حلفبرداری تقریب اس لحاظ سے بھی تاریخی رہی کہ اس میں 6 ممالک بھوٹان، کینیا، ملیشیا، ماریشس، نیپال اور سری لنکا کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ جج شامل ہوئے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ ہندوستانی چیف جسٹس کی حلفبرداری کی تقریب میں اتنا بڑا غیر ملکی عدالتی وفد شریک ہوا۔ حلفبرداری تقریب میں نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، قانون و انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال، بھاری صنعت و اسٹیل کے وزیر ایچ ڈی کمار سوامی، صحت و خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا، صنعت و تجارت کے وزیر پیوش گوئل، پیٹرولیم و قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ سمیت دیگر مرکزی وزراء اور اہم شخصیات موجود تھی۔ تمل ناڈو کے جنوبی ضلع تینکاسی میں 2 نجی بسوں کی ٹکر میں 8 افراد ہلاک ہو گئے اور بچوں سمیت 30 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں میں 5 خواتین شامل ہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کو ملی رپورٹ کی تصدیق ہوئی کہ حادثے میں 8 افراد کی موت ہوئی ہے۔ یہ حادثہ کنیالور کے پاس ادکل گاؤں میں پیش آیا۔ ریسکیو ٹیم کو حادثے کا شکار بسوں میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑی، جو تیز رفتاری کی وجہ سے بری طرح تباہ ہو گئی تھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس، فائر بریگیڈ اور محکمہ مواصلات کے افسران موقع پر پہنچے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال پہنچایا۔ مقامی لوگ بھی راحت کے کاموں میں مصروف تھے۔ زخمیوں کو تینکاسی سرکاری اسپتال سمیت مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کے علاج کے لیے خصوصی وارڈز بنائے گئے۔ کچھ زخمیوں کی حالت سنگین بتائی جا رہی۔ تینکاسی کے ضلع کلکٹر کمل کشور سمیت سینئر پولیس افسران اور ضلع افسران جائے حادثے پر پہنچے اور امدادی بچاؤ کاموں کا معائنہ کیا۔ بالی ووڈ کے مشہور اور سینئر اداکار دھرمیندر کا 92 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد فلم انڈسٹری اور مداحوں میں شدید دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ پیر کی صبح ان کی جوہر رہائش گاہ پر سخت سیکورٹی میں ایک ایمبولینس کی آمد کے بعد ان کی صحت کے حوالے سے افواہیں تیز پھیلی۔ یہ واقعہ ایک ماہ میں ان کی صحت کا دوسرا بڑا خوف تھا۔ اس دوران ایشا دیول اور ہیما مالنی کو پون ہنس
शमशान घाट में सिक्योरिटी के हिसार में देखा गया। ताहम खानदान की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। दिन के आगाज से ही तशवीश इस वक्त बढ़ी जब तकरीबन 12:30 बजे एक एम्बुलेंस को इनकी रिहाइशगाह से रवाना होते हुए देखा गया, जिसने मद्दाहों और फिल्मी हलकों में बेचैनी पैदा कर दी। इस वाक़े के फौरन बाद मुतादिद फिल्मी शख्सियात भी अदाकार की रिहाइशगाह पहुंचे, जबकि घर और शमशान घाट के अतराफ सिक्योरिटी में इजाफा देखने में आया। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल और बेटे सनी देओल को घर में दाखिल होते हुए देखा गया, जो वाज़े तौर पर परेशान लग रहे थे। धर्मेंद्र को इस माह की 12 तारीख को ब्रिज कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, जहां उन्हें 10 नवंबर को सांस की शदीद तकलीफ के बायस दाखिल किया गया था। दाखिले के दौरान उन्हें कुछ वक्त वेंटिलेटर की मदद भी लेनी पड़ी। अस्पताल से डिस्चार्ज के वक्त खानदान ने मीडिया और अवाम से अपील की थी कि इनकी सेहत के बारे में ख़यास आराइयां ना की जाए। ये ताज़ा पेशरफ इस वक्त सामने आई जब सिर्फ 2 हफ्ता कबल धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरों ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी थी। 11 नवंबर को अफवाहें इस कदर फैल गई कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और शायर जावेद अख्तर तक ने ताज़ियती पैगाम जारी कर दिए, जिनके बाद में तरदीद करनी पड़ी। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने ऐसी अफवाहों को इंतहाई तकलीफ दा करार देते हुए सख्त अल्फाज में तनकीद की थी। धर्मेंद्र, जो हीमैन के लक़ब से भी मशहूर थे, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुतादिद सेहत के मसाइल से दोचार थे और हाल ही में इनकी बाएं आंख के कॉर्निकल ट्रांसप्लांट का भी अमल हुआ था। वो 8 दिसंबर को अपनी 90वीं सालगिरह मनाने वाले थे। पीर की शाम तक इनके अहले खाना की जानिब से किसी भी किस्म का सरकारी बयान जारी नहीं किया गया था और फिल्मी दुनिया सूरत हाल पर मजीद मालूमात की मुंतज़िर है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हाई कोर्ट में मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात का मामला। हाई कोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुताल्लिक़ समाअत कर दी मुलतवी। हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने का निशाना, 3000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने आरटीसी का मंसूबा। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान। केटीआर ने तेलंगाना भवन में पार्टी के ग्रेटर हैदराबाद के कायदीन के साथ अहम इजलास किया मुनाकिद। जीएचएमसी इंतखाबात को अपनी जाती इंतखाबी लड़ाई समझकर काम करने की दी हिदायत। कामारेड्डी जिले में तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद को खबरदार और चौकस रहने की दी हिदायत। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद रात देर गए रॉडी शीटर्स के घर पहुंच गए। दोबारा जुर्म की राह पर न चलने की दी हिदायत। अराजी तनाजे पर भाई का बहन के खानदान पर हमला। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आया वाकया। जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का लिया हल्फ। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे का दिलाया हल्फ। तमिलनाडु में 2 बसों के दरमियान खौफनाक तसादुम। टक्कर में 8 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.